Mga kapuso epekto sang El Nino amat-amat na nga nagahina suno sa pag-asa. Transition period sa tigilinit padulong sa tigululan, maeksperiensyahan na tubtob sa Hunyo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa sitio Hamungaya Barangay Bunta Talaharo, Iloilo City. Zen? Dirt ginpahayag sang pag-asa nga apisar nga yara na sa transition period padulong sa rainy season, mabatyagan sa gihapon ang mainit nga temperatura sa rehiyon. Sa piyak sang tuman sa gihapon kainit nga panahon, nagahina na ang epekto sang El Nino phenomenon suno sa pag-asa. Pero talalupang doon nga mabatyagan sa gihapon ang mapaang nga tiyempo, bangod magapabilin ini halin Marso tugdog Mayo. Ang El Nino phenomenon nato nagahina na gid na siya and then pakaton na kita sa neutral condition apang sa gihapon ang iya epekto mabatyagan naton nga medyo mainit ang aton o mainit pa sa gihapon naton nga tiyempo kag mataas ang aton nga heat index. Na-record subong adlaw ang 45 degrees Celsius nga heat index sa Rojas City, Capiz, 43 degrees Celsius sa Iloilo City, kag 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. Sunod sa pag-asa, yara nakita sa transition period padulong sa tig-ululan. Umpisa subong Abril tubtob sa Mayo kag Hunyo, magataas ang probability sang La Nina sa 62%. Sa transition period naton bisan sa ara kita sa period nga hindi naton mambal nga maulan dayon or pagsulod sang La Nina. Expect nato na ongoing El Nino and then may pre-developing La Nina kita. Aton nga rainfall nasa below normal. Ang mga pag-ulan nga maeksperiensyahan subong nga may El Nino ang posible nga tuga sang localized thunderstorms. Wala man sa may monitor nga weather disturbance ang pag-asa. Dirt sa bahin sa probinsya sang Iloilo nakiksapol na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office agad mangin alerto ang mga kabanwahanan sa posible epekto sang La Nina. Dirt? Padamogin nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa.